Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 7 Kesehatan Mental Anak dan Remaja kelas A. Pada kesempatan kali ini akan membahas psikoedukasi mengenai School Refusal Behaviour. Adapun anggota dari Kelompok 7, yang pertama ada saya sendiri Hanifatuzzahrah, yang kedua ada Muthia, yang ketiga ada Syarifah Aini. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu What is School Refusal Behavior? Jadi, school refusal merupakan kondisi ketika anak mengalami kesulitan signifikan untuk menghadiri sekolah dan akibatnya mereka absen dalam jangka waktu yang cukup lama. Mereka menjadi kesulitan untuk menghadapi sekolah yang ditunjukkan dengan perilaku menangis, berteriak, atau perilaku tantrum lainnya. Nah, school refusal ini dapat terjadi pada anak laki maupun perempuan, serta lebih sering terjadi pada anak bungsu dalam keluarga. School refusal sering terjadi ketika transisi sekolah, misalnya dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Adapun ciri-ciri yang menunjukkan anak mengalami school refusal behavior, yang pertama adalah permasalahan di pagi hari saat akan berangkat sekolah. Anak sering menangis dan memohon untuk tetap ditinggal di rumah, mengeluh sakit perut, mual, dan sakit kepala atau perilaku lain agar bisa terhindar dari sekolah ataupun kabur dari kegiatan sekolah. Yang kedua, permasalahan di malam hari sebelum sekolah, berupa perilaku sulit tidur dan protes kepada orang tua bahwasanya anak tidak ingin pergi sekolah esok hari. Yang ketiga, anak sering terlambat datang ke sekolah dan menghabiskan waktu di UKS. Yang keempat, anak sering menghindari aktivitas sekolah seperti berenang, perlombaan olahraga, dan acara camping lainnya. Konsekuensi dari school refusal behavior, yang pertama, anak kesulitan menghadapi lingkup pertemanan dan pembelajaran. Yang kedua, menimbulkan stres pada guru dan orang tua. Yang ketiga, anak makin menghindari acara sekolah. Dan yang keempat, resiko terhadap permasalahan kesehatan mental pada anak. Adapun penyebab school refusal behavior, yang pertama itu adalah school factor. Bisa jadi anak mengalami anxiety terhadap situasi sosial di sekolah, ataupun permasalahan lainnya dengan teman sebaya seperti bullying atau isolasi sosial. Dan juga terdapat isu dengan permasalahan akademik atau permasalahan dengan guru. Nah, permasalahan di rumah itu berupa anxiety dikarenakan tinggal terpisah dengan orang tua. Yang selanjutnya adalah identifying the functional of school refusal behavior. Nah, model school refusal behavior yang paling banyak diterima itu adalah yang diklasifikasikan oleh Kearney dan juga Silverman pada tahun 1990, yang mana model ini mengklasifikasikan school refusal behavior menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, ada tipe 1 yaitu avoidance. Nah, pada tipe 1 atau avoidance ini, siswa menghindari situasi yang menyebabkan rasa cemas ataupun takut kepada mereka. Seperti contohnya, jika di sekolah, siswa akan menghindari guru tertentu. Selanjutnya yaitu tipe kedua, yaitu escape. Nah, tipe kedua escape ini mengacu pada murid yang menghindari situasi apapun di mana mereka mungkin dievaluasi secara negatif. Nah, contohnya seperti murid yang sering diganggu atau murid yang takut karena penilaian sosial yang tidak menguntungkan bagi mereka, seperti misalnya mereka diejek dan lain-lain. Tipe ketiga yaitu attention seeking. Nah, tipe ketiga ini mengacu kepada siswa yang school refusal behavior, yaitu dimotivasi oleh perhatian yang mereka terima sebagai hasil dari ketidakhadiran mereka. Nah, tipe ini mungkin termasuk kepada perhatian atau pengaturan khusus yang dibuat oleh anggota staf di sekolah ataupun perhatian dari orang tua mereka di rumah saat mereka tidak hadir di sekolah. Nah, untuk tipe yang terakhir atau tipe keempat yaitu tangible reinforcement. Nah, tipe keempat ini yaitu tangible reinforcement ini mengacu kepada siswa yang menghindari sekolah karena ingin melakukan hal yang lebih menyenangkan di luar kegiatan sekolah itu sendiri, seperti contohnya siswa yang lebih senang menonton televisi atau siswa yang lebih senang melakukan kegiatan berbelanja. Nah, dalam
klasifikasi ini, tipe 1 dan juga tipe 2 itu dapat menginternalisasikan perilaku dan mendorong anak dengan reinforcement negatif dari ketidakhadiran mereka di sekolah. Sedangkan tipe ketiga dan juga keempat menghasilkan eksternalisasi perilaku dan memberikan anak penguatan positif dari ketidakhadiran mereka. Has been helpful in assessing school refusal is the School Refusal Assessment Scale Revised, known as SRASR. Leading researcher in school refusal, Christopher A. Kearney, first developed this tool in 1993 and revised it in 2001. The SRASR is designed to measure the function of school refusal in children ages 5 and up. The results of this assessment provide professionals with data about a child's school refusal behaviors, which allows them to Gale interpret it. The SRASR provides empirical data that is valuable when developing a student's school refusal treatment plan. The SRASR is a 24-question survey with 6 questions dedicated to each of the 4 functions. Both children and parents take the assessment. For each question, children indicate how often they feel or behave a certain way, based on a Likert scale from 0, which is never, to 6, which is always. On their own survey, parents respond how often they witness their child behaving a certain way using the same scale. School personnel can also complete the survey for comparative data. To interpret the SRAS, professionals will first score parents and children separately. On each assessment, the average score for each of the 4 functions will be calculated. Then the average scores from each assessment will be combined and divided by 2. The function that ranks highest is considered the primary function, but 2 functions that score within 0.5 of each other are considered equal. Kearney et al. Still consider low-ranking functions when they design a treatment plan. While the assessment provides useful data, it shouldn't be the only information that professionals use in designing an effective and function-based treatment package. Kearney also suggests confirming SRASR results with behavioral observations, descriptive analyses, or experimental analyses to ensure that the most effective school refusal treatment plan can be developed. The back-to-school season is definitely a trigger, and it's because it's a transition period. Like any kind of transition period for anybody, whether kids or adults, can be anxiety-provoking. The language of the younger kids we use to describe their anxiety could be words like feeling nervous or anxious or scared, but kids that maybe are less developed cognitively just say, I don't want to do that. I'm not going to do that. You can't make me. School refusal is when a child has severe emotional distress about the idea of going to school. They don't necessarily actually have to not go to school. It could just be, a lot of distress regarding going to school. Usually with a lot of kids, it's not just one day here and there, but a more consistent pattern. The once a month not wanting to go or not wanting to go right before a big test or something, that's in many cases fairly normative. Parents should really be on the lookout for when this seems to be a consistent pattern where every day or most days of the week it's a huge battle to get the child to go to school. Or as you're driving to school, they're having tantrums, and particularly if you're having age-inappropriate tantrums, that can also be a major red flag. Seeking professional help is key, and for the parents to try to do it on their own, not only is it not really going to be helpful, but they could actually be doing things to inadvertently reinforce the behavior in the kid. So if parents are at their wits' end and their child is still refusing to go to school and they've tried everything, they've looked in self-help books and nothing seems to be working, they need to come to a place like Northwestern Medicine where they can really get sort of the cutting-edge evidence-based care to work with, and not just with their child, but really sort of working with the family together to try to tackle this problem. At Northwestern Medicine, it's a collective partnership. I mean, there is no blame on the parents. There is no fault that lies on the parents or even fault on the child. It's just, here's this problem and what are we going to do about it to try to get past it. There is hope out there. I think a lot of parents feel very frustrated and feel like maybe that there's something wrong with their child or maybe there's something wrong with them. But at places like Northwestern Medicine, there's ways that they can get hope. Sekian pembahasan School Refusal Behaviour dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.